ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. 25 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо масъулини як қатор сохторҳои давлатӣ ва роҳбарони лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика машварати корӣ доир намуданд. гузориши хабарнигоронамон. 25 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо масъулини як қатор сохторҳои давлатӣ ва роҳбарони лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика машварати корӣ доир намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳадафи кори машварат баррасии татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика, хусусан лоиҳаҳо оид ба кам намудани талафоти нерӯи барқ ва бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт мебошад. ҳамзамон бо ин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки масъалаи таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо нерӯи барқ аз афзалиятҳои аввалиндараҷаи давлат ва ҳукумат маҳсуб ёфта, дар ин самт ҳукумати кишвар тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуда истодааст. зикр гардид ки таи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати кишвар барои зиёд кардани иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ, мустаҳкам сохтани инфрасохтори низоми энергетикӣ, сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ 36 лоиҳаи сармоягузории давлатиро ба маблағи 89 миллиард сомонӣ амалӣ намуд. аз ҷумла дар самти пас намудани талафоти нерӯи барқ 3 лоиҳа ба маблағи умумӣ 1,1 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, татбиқи боз 3 лоиҳаи дигар ба маблағи 2,9 миллиард сомонӣ идома дорад. соли 2024 дар соҳаи энергетика боз 11 созишномаи нав барои татбиқи 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 9,6 миллиард сомонӣ ба имзо расид, ки барои ноилшавӣ ба ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд ки дар натиҷаи амалисозии иқдомҳои ҳукумати кишвар доир ба рушди соҳаи энергетика зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор андохта, ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ аз 17 миллиард киловаттсоати соли 1991 ба 22,4 миллиард киловаттсоат дар соли 2024 афзоиш дода шуд. роҳбари давлат таъкид намуданд ки ҳоло дар кишвар татбиқи 20 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар самти энергетика ба маблағи умумии 1 миллиарду 653 миллион доллар идома дорад, ки 36% маблағи умумии лоиҳаҳои сармоягузории давлатиро ташкил медиҳад. яъне қисми асосии маблағҳои ҷалбшаванда маҳз ба соҳаи энергетика равона карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои ҳарчи зудтар бартараф кардани мушкилоту масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии кишвар ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. дар ин робита президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқро ҳамчун амри муҳиму ногузир вазифагузорӣ намуданд. ба андешаи роҳбари давлат масъалаи талафоти нерӯи барқ ва истифодаи ғайриқонунии он дар кишвар ташвишовар боқӣ мемонад. бинобар ин таъкид гардид ки барои ҷорӣ намудани назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ, агентии назорати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд ва дар қонунгузории кишвар барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардид. дар машварати корӣ раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика, вусъатбахшии ҷараёни васъи ҳисобкунакҳои барқии муосир ва амалисозии тадбирҳои дигари пешбинишуда дар самти пас кардани талафоти нерӯи барқ баррасӣ шуд. аз рӯи ин масъалаҳо муовини сарвазири кишвар Усмоналӣ Усмонзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ Султон Раҳимзода, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик Маҳмадумар Асозода, директори муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаҳои бахши электроэнергетика Нусратулло Асрорзода, директори гурӯҳи татбиқи лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯ Фарҳод Шукрзода ва директор оид ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва муносибатҳои байналмилалии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ Бежан Азонов
گزارش دادند. برابر دولت دایر به تطبیق عملی نشاندادهای نوی قانونگذاری کشور اوید به مقرر نمودن جوابگری جنایتی برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله و وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده گزارش دادند. از جمله اطلاع داده شد که برای معین نمودن و به جوابگری جنایتی کشیدن ویران کنندگان ترتیبات نوی مقرر گردیده سنجش‌های دخلدار وسیع برآ مانده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از روی مسئله‌های بررسی شده خلاصه‌گیری نموده در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشتند. از جمله پرزیدنت کشور سپارش دادند که برای کم کردن تلفات نیروی برق و استفاده ثمرانک آن همچون مسئله محوری تأمین کننده رشد اجتماعی و اقتصادی کشور همه‌جانبه چاره‌جویی کرده شود. اینچنین با مقصد برطرف نمودن کمبودی‌های موجوده و تقویت روند تطبیق ثمرانک لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی به وزارت و اداره‌های مربوطه و راهبران لایحه‌ها بار دیگر تاکید نمودند که نظارت روند تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را خصوصاً در سمت کم کردن تلفات نیروی برق درست به راه مانده برای سر وقت و با صفت برگزار نمودن آزمون‌های خرید و اجرای قراردادهای بسته شده تدبیرهای ضروری اندیشند. سرور دولت به مسئولین ساحه دستور دادند که با استفاده از امکانات و واسطه‌های موجوده از جمله توسط واسطه‌های اخبار عامه با جلب اهل ضیا و فعالان جامعه ماهیت مقررات قانونگذاری نو را وابسته به وزنی جوابگری جنایتی برای غیر قانونی استفاده نمودن نیروی برق به طور وسیع به هر یک عائله کشور مشخص فهمانند. طور تاکید گردید همه باید خوب دانند که من بعد برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. در فراورد مشورت کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دیگر راهبران و مسئولین وزارت و اداره‌ها و مرکز و گروه‌های تطبیق لایحه‌ها را وظیفه‌دار کردند که فعالیت خود را کاملا بهتر نموده برای حل سریع مشکلات و مسئله‌های موجوده ساحه منتظم چاره‌جویی نمایند. باید استفاده نیروی برق از جانب شخصان واقعی منصبدار و حقوقی در دایره قانون و در اساس حجت‌های دخلدار مورد عمل قرار داده شود. اما از چه سبب باشد که در بعضی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری تلفات نیروی انرژتیکی در ماه‌های ینور مارت سال 2025 بیش از 50% را تشکیل می‌دهد. تفصیلات بیشتر در گزارش دلشاد حکیمزاده. در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تامین امنیت انرژتیکی و استفاده ثمربخش نیروی برق یکی از هدف‌های استراتژی رشد معین کرده شده است. جهت رسیدن به آن حکومت مملکت تمام تدبیرها را اندیشیده مرحله به مرحله قانونگذاری ساحه را تکمیل می‌دهد. از آن جمله 15 اپریل سال روان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با قانون‌هایی که مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول و جانبداری نمودند امضا گذاشتند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جمله قانون‌های امضا شده میباشد. این تدبیر به خاطر پیشگیری تلفات نیروی برق و غیرقانونی استفاده بردن آن میباشد. چونکه طبق معلومات دسترس در ماه‌های ینور مارت سال 2025 در شهر ترسونزاده تلفات نیروی برق 24.5%، ناحیه شهر نو 31.4%، شهر وحدت 28.5%، رودکی 1 31.2%، رودکی 2 37.8%، ناحیه ورزوب 24%، شهر حصار 51.2%، شهر نورک 27.8%، ناحیه رشت 24.6%، ناحیه تاجیک‌آباد 24.6%، ناحیه نورآباد 20.5%، ناحیه لخش 33%، ناحیه سنگوار 20% و ناحیه فیض‌آباد 25.8% را تشکیل می‌دهد. از آمار مذکور برمی‌آید که تلفات بیشتر نیروی برق در شهرهای حصار، وحدت، نورک و ناحیه‌های لخش، رودکی، شهر نو به نظر می‌رسد.
با اندیشه مسئولان ساحه عامل اساسی افزایش تلفات نیروی برق کهنه و فرسوده شدن دستگاه و تجهیزات زیرسگاه ها میباشد. اما در این کار اساساً ناظران و کارمندان تجارتی جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق در شهر و ناحیه‌ها مقصر دانسته شدند. از این برمیآید که مسئولان ساحه نسبت به مشکلات جای داشته بی‌اعتنایی ظاهر نموده پی برطرف نمودن آن نیستند. در این صورت آمار تلفات نیروی برق با سرعت بلند افزوده است. این در حالی است که برای استفاده قوه برق به پیوستگی به تجهیزات حساب برقی خودسرانه پیوست شدن به شبکه و دستگاه‌های تامینات برق، استفاده قوه برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و به حسابگیری یا به شرطنامه با تشکیلات تامینات قوه برق و گرمی کندن و شکستن تمغه‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، اینچنین از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حساب برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوه برق هنگام نبودن علامت‌های ترکیب جنایت، جزای مأموری در شکل جریمه مأموری نسبت به شخصان واقعی به اندازه از 20 تا 30 به شخصان منصبدار از 30 تا 50 و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها تطبیق کرده می شود. همچنین طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان هنگام آشکار شدن جنایت غیرقانونی استفاده بردن نیروی برق به مبلغ کلان یا مخصوصاً کلان با استفاده از وظیفه خدمتی از جانب گروه شخصان، گروهی متشکل یا تشکیلات جنایتی جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. باید یادآور شد که با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به پیشگیری غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده نیروی برق، پس کردن تلفات نیروی برق و جمع‌آوری پوره مبلغ برق استفاده گردیده از حساب راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار و کاتبات شورای امنیت کمیسیای کاری دائمی تأسیس داده شده است تا که هر چه زودتر مشکلات ساحه برطرف کرده شود. دلشاد حکیمزاده، بهادر حسنزاده، اخبار. 25 اپریل کاروان نوبتی ماشین‌های پربار با کمک‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای مردم از زمین لرزه ضرر دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفر برگردید. یادرس می‌شویم که روز 13 اپریل در نتیجه زمین لرزه که در حدود جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده بود، در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد خسارات به قید گرفته شد. با نظرداشت سری وقت برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی، رسانیدن کمک به مردم و برطرف نمودن مشکل‌های پیش آمده در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کمیسیای حکومتی تشکیل شده در دایره تدبیرهای عالی بشردوستانه، تطبیق سیاست اجتماعی دولت و سهمگذاری در حل مشکلات و عاقبت‌های به بار آورده آفت طبیعی تدبیرهای مؤثر اندیشیده می‌شوند. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. رساندن کمک‌ها به مردم از زمین لرزه ضرر دیده ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت ادامه دارد. کمک‌های پیشوای ملت با کاروان ماشین‌های پربار مسائل ضروری ساختمانی برای دسترسی مردم و بنیاد خانه‌های ویرانگشته استقامتی از شهر دوشنبه سفر برگردید. راهنمایی و سفربرسازی گروه‌های کمک‌رسان در دایره تدبیرهای عالی بشردوستانه پیشوای ملت، تطبیق سیاست اجتماعی و سهمگذاری در حل مشکلات عملی می‌گردد. اینک با هماهنگی بهره رفع مشکلات و مهیاسازی امکانات ضروری رساندن کمک‌ها پی در هم عملی می‌شوند. تا این دم بهره برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در منطقه از زمین لرزه ضرر دیده، محصولات ضروری بود و باش و خوراک دسترس گردیده بهره رفع مشکلات چراهای تخیرناپذیر عملی شدند. همکنون قدمی نوبتی کاروان دومی ماشین‌های پربار عبارت از مسائل ساختمان و دیگر لوازمات از شهر دوشنبه به سمت ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفربر شدند. باید گفت که از لحظه‌های اول رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمیسیای حکومتی تأسیس یافته در محل حادثه به آموزش و برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین جنبی پرداختند. در این زمینه به مردم ضرر دیده کمک فوری رسانده شد. تا حال آموزش خسارات جریان داشته، رساندن کمک‌ها مرحله به مرحله عملی کرده می‌شوند. از جمله در نوبت اول در اساس دستور و هدایت‌های خاص محصولات خوراک و اشیاء ضروری بود و باش موقتی تامین شد.
корвони мошинҳои пурбори кӯмакҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иборат аз маҳсулоти сохтмонии симент, чӯбу тахта ва дигар лавозимоту ашёи сохтмонӣ мебошад. ҳоло тибқи сипориши сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои заминларзаи қаблан рух дода тадбирҳои муассир андешида мешаванд. Бояд гуфт ки имрӯзу ояндаи мардуми шарафманди кишвар ҳамеша дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда баҳри осудаҳолӣ ва рушду инкишофи мардуми кишвар тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ мегарданд. муҳайёсозии имконот ва беҳдошти шароити рӯзгор хоста таъмини нишондиҳандаҳои некуаҳолии мардум дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. дар ин замина расонидани кӯмакҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардида вусъат меёбанд ва дар моҳлатҳои муайян дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оқибатҳои офати табиӣ рафъ хоҳад шуд. сафарбарсозии гурӯҳҳои кӯмакрасон ва дастрас намудани кӯмакҳо ба мардуми аз офатҳо зарардида нишонаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар рӯзҳои мушкил канори мардуми ниёзманд будани президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. фахриддин муҳаммадюсуф, раҷабалӣ маҳмадалӣ, қобил кӯганов, ахбор. ба оилаҳои зарардидаи ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ замини назди ҳавлиге ҷудо гардид. Дар партави супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то моҳи ноябри соли ҷорӣ аҳолии зарардида соҳиби манзилҳои нави истиқоматӣ хоҳанд шуд. гузориши Дегули Маҳмуд дар ин хусус. дар партави супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то моҳи ноябри соли ҷорӣ аҳолии зарардида бояд соҳиби манзилҳои нави истиқоматӣ шаванд. тибқи маълумот дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод дар маҷмӯъ 65 хонаи истиқоматӣ пурра ва 193 хона қисман вайрон шуда, ба 150 хонаи дигар осеби сабук ва ба 193 иншооти ёрирасон зарар расидааст. аз ҷумла як беморхонаи минтақавӣ, 2 бунгоҳи тиббӣ, 8 иншооти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар иншоот зарар диданд. дар маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохторҳои марбута барои ҷудо намудани қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ба оилаҳои хонаҳояшон вайроншуда баҳри бунёди манзилҳои истиқоматӣ супориш дода буданд. ин аст ки сохторҳои дахлдори ноҳияи Рашт дар масоҳати пешбинишуда барои аҳолии зарардида қитъаҳои заминро ҷудо карданд то хонаҳои истиқоматӣ бо тарҳи нав ва ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ бунёд карда шаванд. имрӯз дар мавзеи зирангаки ҷамъияти деҳоти ҳиҷбурак ба 19 зарардидагони аз офати табиӣ зарардида 2 гектари 48 сотиқ замин ҷудо карда нишонагузорӣ карда ба ҳар яки онҳо тариқи қуррапортоӣ тақсим карда дода шуд дар ҳайати комиссияи ноҳиявӣ. дар ноҳияи Тоҷикобод аллакай барои бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ аз ҳисоби агентии захираҳои давлатӣ масолиҳи сохтмонӣ захира карда шуда, техникаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ барои кашонидани масолиҳи сохтмонӣ ва регу шағал омода мебошанд. барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ бошад дар мавзеи бехавф қитъаҳои замин ҷудо гардида корҳои сохтмонӣ дар рӯзҳои наздик оғоз мегардад. дар як қатор деҳоти дурдасти зарардидаи ноҳияи Тоҷикобод афсарону сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар бунёди таъккурсии хонаҳои истиқоматӣ ба оилаҳои зарардида кӯмак расонида истодаанд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. дастхатҳои қалъаи муғ ба рӯйхати ҳофизаи ҷаҳонии созмони ЮНЕСКО шомил гардид. ин ёдгории гаронбаҳои таърихӣ ки соли 1932 ба оғози ҳафриёт дар ин макон оғоз бахшид, дар қатори 74 чунин дастхату ҳуҷҷатҳои нодири ҷаҳон ба ин рӯйхат дохил карда шуд. мавриди зикр аст ки бо ташаббусу талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар самти шинохти фарҳангу тамаддуни миллати кӯҳанбунёд тадбирҳои зиёди мавриди амал қарор дода шуд.
گزارش در این خصوص. باز یک یادگاری تاریخی تاجیکان بر روی خط حافظه جهانی سازمان یونسکو داخل گردید. سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان با تشبث و تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت شناخت فرهنگ و تمدن ملت کهن‌بنیاد تدبیرهای زیاد مورد عمل قرار گرفتند. شامل شدن چندین یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی و طبیعی تاجیکستان بر روی خط یادگاری‌های این سازمان با نفوذ جهانی بیانگر آن است که تاجیکستان توانست در این مدت برای شناسایی تاریخ و تمدن قدیمه به جهانیان اقدام‌های مؤثری را عملی سازد. اینک دستخط‌های قلعه مخ که با شرافت بازیافت آن سال 1932 با تحقیق صحیفه‌های تاریخ وادی زرافشان آخرین شاه پنجکنت دوران استیلای عرب دیوشتیچ کشفیات و آموزش من بعده یادگاری‌های عصری میانگی بر وقتی وادی، شهرداری و خواجگیداری، رسم و رسوم عائله‌داری، سودای داخلی، وضع سیاسی و اجتماعی، برقرار نمودن تاریخ سیاسی آسیای مرکزی آن دوره ابتدا گذاشته شد. در قطار 74 چنین دستخط و حجت‌های نادر جهان بر روی خط حافظه جهانی سازمان یونسکو داخل گردیدند. طور شرقشناس روس یکی از محققان متن‌های سغدی اولگا سمیرنووا نوشته است بار اول نام پنجکن در دستخط‌های سغدی از کوه مخ یافت شده که متعلق چاریک اولی عصر 8 هستند ثبت شده است. آن ابتدای کشف و تحقیق شهر پنجکنت قدیم گردید. دستخط‌های قلعه مخ با پیشنهاد پژوهشگاه تحقیق آسیای مرکزی و مرکز جهانی میراث خطی که از نهادهای سازمان یونسکو هستند با این رویخط داخل کرده شدند. خبری وارد نمودن این یادگاری‌های تاریخی بر روی خط مذکور سنه 17 اپریل سال 2025 در سامانه یونسکو نشر شده بود. یادآور می‌شویم که قلعه کوه مخ یا قلعه مخ در بلندی که بین ساکنان محلی با نام کوه مخ شناخته شده است در ساحل‌های چپ دریای زرافشان و دریاچه کوم در بلندی 1411 متر از سطح بحر جایگیر است. طرح بنای قلعه راست‌کنجه بوده آن از 5 حجره و یک دهلیز عبارت است که در عموم 18.5 و 19.5 متر اندازه دارد. قلعه همچون قلعه ابرگر نیز در یک منبع عربی ثبت شده است که همچون آخرین پناهگاه دیوشتیچ حاکم پنجکنت و شاه سوخت دانسته می شود. قلعه نچندان کلان با 4 حجره رواقپوش دراز و دهلیز پیوست کننده این حجره ها بنیاد یافته احتمال از 2 آشیانه عبارت بود و با آشیانه های بالایی طریق زینه‌پایه ها می برآمدند. دیوارهای بیرونی آن از 1 متر تا 2 متر قفسی دارند. بهار سال 1932 ساکنین دهه خیرآباد ناحیه عینی جورعلی محمد علی در خرابه‌های قلعه کوه مخ دستخطی را می‌یابد. بعداً این دستخط اول به شهر دوشنبه و سپس به شهر سنت پتربورگ فرستاده می‌شود. پس از معین گردیدن که این دستخط به خط سغدی نوشته شده است، ماه می سال 1933 و بعداً ماه نوامبر همان سال هیئت تحقیقگران برای آموزش به قلعه می‌آیند و سال 1946 نیز گروهی باستانشناسان به یادگاری آمده آن را دوباره اندازه‌گیری می‌نمایند. در نتیجه حفریات سال 1933 از قلعه کوه مخ 75 دستخط سغدی پیدا گردیده است که حالا در فیلیال اینستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌های روسیه در سنت پتربورگ نگاه داشته می‌شود. در شکل مکمل سال 2008 از جانب عالم مشهور زبان سغدی ولادیمیر لیوشیتس بازنشر شدند. غیر از بایگانی این چنین زیاده از 400 مواد مدنیت مادی و چند سکه پیدا گردیدند که حالا در آثارخانه ارمیتاژ سنت پتربورگ حفظ شدند. مندرجه حجت‌ها را اصلاً متن‌های حقوقی، خواجگیداری، معاشرت، مراجعت و مکاتبه‌های دیپلماتی تشکیل می‌دهند. قلعه کوه مخ از مهمترین رویدادهای آخر عصر 7 و ابتدای عصر 8 هجوم اجنبیان به سرزمین سغد، شهرداری و خواجگیداری، رسم و رسوم عائله‌داری، سودای داخلی، وضع سیاسی و اجتماعی و غیره شهادت می‌دهد. از 20 تا 29 اپریل سال 2025 دوشنبه پایتخت تاجیکستان زیبامنظر میزبان برگزاری چمپیونات آسیای غربی اوید به شهمات بین کودکان و نورسان خواهد بود. از رفت برگزاری روز پنجم این مسابقات جهانگیر سفرعلی زاده گزارش می‌دهد. در این چورابینی مهم ورزشی تنها کشور ما را زیاده از 100 نفر شهماتبازان نورس معرفی میکنند که هدف تنها یک است، به دست آوردن غالبیت. این خوب است که میان 430 نفر شهماتبازان صاحب استعداد تاجیکستان را چنین ورزشگران نورس و آینده‌دار نمایندگی دارند.
бояд гуфт ки дар замони муосир ба тарзи ҳаёти солим ва варзиш махсусан ба намуди шоҳмот ҷалб намудани қишрҳои гуногуни ҷомеа аҳамияти муҳим дошта ин намуди варзиш ба рушди зеҳнии наврасон мусоидат менамояд. شهرداد تیموری هستم از ایران در مسابقات غرب آسیا. امروز روز پنجم مسابقاته که داره برگزار میشه و مسابقات در سطح خیلی بالایی از همه کشورهایی که میتونستن در مسابقات شرکت کنن مدعیان خیلی قدرتمندی اومدن و سطح مسابقات بالاست و مسابقات هم به بهترین شکل داره برگزار میشه. من سفر اولم هستش که به تاجیکستان میام. دوشنبه هم وقتی وارد شدیم زیبایی خیلی زیادی داره. فرهنگ تاجیکستان خیلی جالب و غنی نشون میده. خیلی خوشحالیم که توی دوشنبه و تاجیکستان داریم مسابقه رو بازی میکنیم. барои бисёре аз иштирокчиён ин мусобиқа на танҳо имкони нишон додани маҳорати худ балки як қадам ба сӯи расидан ба муваффақиятҳои сатҳи ҷаҳонӣ асту ба гурӯҳи дигар василаи хуби бозкушоии дари муваффақият ба сӯи ояндаи дурахшон. Меня зовут Исингали Адижан, я играю в категории до 16 лет. Я из Казахстана. Турнир проходит отлично. Сейчас вот прошел тур, я выиграл. Всем добрый день. Я нахожусь, сопровождаю сына. Мы из Казахстана. Душанбе очень красивый город. Я была в детстве. Конечно, детская память не так много задержала, но сейчас я в восторге от вашего города. Очень зеленый, а какие люди доброжелательные, это нет слов. Всем большое спасибо, удачи всем, кто на соревнованиях. Очень дружелюбная обстановка. Ну, нет слов. Одни эмоции, как говорится. Большое спасибо за гостеприимство. ташкил ва роҳандозии чемпионати мазкур аз як ҷиҳат барои рушд ва тақвияти ҳамкориҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар риштаи варзиш замина гузорад, аз тарафи дигар барои дарёфт ва рушди истеъдодҳои ҷавон дар самти ин нави варзиши зеҳнӣ мусоидати фаъол менамояд. яъне ҳар як тадбир бо ин ё он мақсад рӯи даст гирифта мешавад. чемпионати шоҳмот низ аз ҳадафҳои навбатӣ дар роҳи оммавигардонии варзиш ва тараққиёти он дар кишвар аст. Я Лейсли Дарья из России. В Таджикистане мне очень нравится. Организация хорошо, а турнир сам в целом у меня складывается нормально. Я довольна. Душанбе красивый город. Я раньше никогда не была. В этот раз первый раз, и я пока не пожалела, что поехала. Здравствуйте, меня зовут Шабнам. Мы являемся организаторами данного чемпионата. Чемпионат Западной Азии по шахматам среди кадетов и юниоров впервые проходит в Душанбе и объединил более 400 участников с 13 различных стран региона. Мы очень рады видеть такое огромное количество заинтересованных шахматистов. Все с большим энтузиазмом и интересом прибывают на каждый раунд. Спасибо большое всем участникам. яке аз бартариятҳои ин нави варзиши зеҳнӣ дар замири одамон одобу ахлоқ ва хислатҳои нек аз қабили инсондӯстӣ, дурбинӣ, накӯкорӣ, воқеънигорӣ, танзими ҳаёти ҳаррӯза, мустақилона фикр рондан ва масъулиятшиносиро бедор менамояд. бо дарки ҳамин маънӣ бо шиёри тоҷикистон ба пеш имрӯзҳо варзишгарони мо дар тамоми риштаҳои варзиш гомҳои устувору созанда мегузоранд. ҷаҳонгир Сафарализода, Зайниддин Ҷаббор, шаҳри Душанбе, ахбор. дар ноҳияи рӯдакӣ фестивал озмуни беҳтарин армуғон баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бо мақсади рушди ҳунармандӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ҳунарҳои мардумӣ ва миллӣ дар ноҳияи рӯдакӣ даври ноҳиявии фестивал озмуни беҳтарин армуғон доир гардид. дар фестивал озмун ҳунармандони ҷамоату шаҳрак, ташкилоту муассисаҳои ноҳия аз рӯи номинатсияҳои армуғони этнографӣ, арғумони сиёсӣ, армуғони дӯзандагӣ ва бофандагӣ, арғумони бозича ва армуғони минтақавӣ иштирок намуда ҳунари дастии армуғонсозиро ба ҳакамон намоиш доданд. дар ҷараёни фестивал озмун намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва аъзои ҳакамон маҳсули дасти ҳунармандон шинос шуданд. фестивал озмуни беҳтарин армуғон бо мақсади рушди ҳунари арғумонсозӣ, муаррифии намудҳои гуногуни босифату ташаккули шакли нави маҳсулоти арғумонӣ ва муайянсозии тамоюлоти нав дар соҳа баргузор мегардад. инчунин ба ин васила тарғиби истеҳсоли маҳсулоти арғумонӣ бо истифодаи рамзҳои миллӣ, эҳёи анъанаҳои аҷдодӣ, ҳунарҳои мардумӣ, ҳифз ва нигаҳдории мероси фарҳангӣ, тарбияи ҳисси зебоипарастӣ ва дастгирию ҳавасмандгардонии ҳунармандон бештар мешавад. дар фестивал ҳунармандон
ҳунармандон ҳунари кашидадӯзӣ, атласу адрасбофӣ, кундалгарӣ ва наққошӣ, кулолгарӣ ва аҷубасозӣ, коркарди санг, чарм, чӯб ва дигар ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуда буд. баъди аз натиҷагирии озмун беҳтаринҳо муайян ва бо диплому тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҳамзамон аз 100 нафар иштирокчӣ 2 нафар ғолиб ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. ҳадафи баргузории фестивал озмуни беҳтарин армоғон аз рушди ҳунари арғумонсозӣ, муаррифии намудҳои гуногуни босифат ва ташаккули шакли нави маҳсулоти арғумонӣ, муайянсозии тамоюлоти нав дар соҳа, истеҳсоли маҳсулоти арғумонӣ бо истифодаи рамзҳои миллӣ, эҳёи анъанаҳои аҷдодӣ, ҳунарҳои мардумӣ, ҳифз ва нигаҳдории мероси фарҳангӣ, тарбияи ҳисси зебоипарастӣ ва дастгирию ҳавасмандгардонии ҳунармандон иборат мебошад. даври вилоятии фестивал озмуни беҳтарин армоғон дар шаҳри Хунҷанд низ бо риояи талаботҳои низомномаи озмун баргузор шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо мақсади дастгирии ҳунармандон, муаррифии ҳунар, пешниҳоди армоғонҳо ба сайёҳону меҳмонон, ҷалби ҷавонон ба омӯзиш бо баргузории озмунҳо корҳои ҳунармандиро тақвият мебахшанд. фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин армоғон ки даври аввал ва минтақавии он дар шаҳру ноҳияҳо ва даври вилоятии он имрӯз дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, барои ҳунармандон имконияти рушди ҳунар, муаррифии маҳсули кор буда, имрӯз дар даври вилоятӣ беш аз 60 нафар ҳунармандон, ғолибони даври шаҳриву ноҳиявӣ намунаи корҳои хешро пешниҳоду муаррифӣ намуданд. даври вилояти озмуни ҳунари армоғон аз 5 номинатсия баргузор карда шуда истодааст. дар даври вилоятӣ 60 нафар аз 18 шаҳру ноҳияҳо иштирок доранд. аз номинатсияи армоғони сайёҳӣ, армоғони минтақавӣ, армоғони этнографӣ, армоғони бозича. фестивал озмун аз тарафи сарёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилоят сурат гирифта дар растаҳои намоишӣ, ҳунарҳои бостонӣ, наққошӣ, сохтани армоғонҳо аз чӯб, мисгарӣ, кортгарӣ, заргарӣ, рассомӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, тоқидӯзӣ, кашидаҳои деворӣ, сабадбофӣ, либосҳои миллии халқи тоҷик бо духти зебо ва шинам ва ҳар гуна армоғонҳо ки маҳсули дасти ҳунармандони черадаст мебошад ба намоишгоҳ шаҳомати хоса бахшиданд. من قریب 10-15 نمودی هنر از دستم میاد. من سوزنی دوز، گلدوز، جهک دوز، من این سمکه سازی، من ارمغان سازی، همه هنر از دستم میاد. من برای دخترم پراغ دوزی میکنم، لیورام من زردوزی میکنم، پایم به ایستاده است. که اینو به همه هنر یاد گرفتگی من مهمانو میبینن، خریداری میکنن. با تاکید مسئولین هدف از تشکیل فستیوال آزمون مذکور تقویت بخشیدن کار هنرمندان، استحصال برزیاد و پیشنهاد ارمغان‌ها با دید و نظر خاصه موافق به ذوق سیاحان و مهمانان میباشد. زیرا برشت سیاحی توجه سیاحان به دیدن زیبایی‌های کشور، یادگاری‌های تاریخی زیاد است و به محصول هنری دستی توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. امروز از طرف هیئت حکمان و گروهی از هنرمندان که ارمغان‌های نو با رنگ و جلوه تازه پیشنهاد داشتند و برتری را صاحب گردیدند و دور جمهوریوی فستیوال آزمون راه دادند. тамошобинёни азиз, ин будон ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. мустақиман манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.